cái thằng nhang vâng đi không có gì nhá kamu mesti bangun ni baru tu jangan parti ni kau pasal bangun tu vâng orang ni rugi berapa sehingga apa bangun itu saya makan le sehingga kita sini baru dia tu parti orang BJP ini tak lagi baik ke terus 40% kamu ni lagi sehingga tak kerja program itu ada bagus tu sehingga tak ada masalah lagi sehingga orang ni istilah reform sempat itu madam itu Mbak, utangnya tu Mbak, hasil baik, dari kelompok kia, dari pihak media rano hambai. Ini cing mo takar jana Gramin Hospital lo, Aiman hingke, cini Bharatiya Janata Party, 1980 son 6 April, cini Borom Genang, Keitang Genang Pradhan Mantri Atal Bihari Bajpayee, Ama Prasad Mukherjee, Borni Netritwo, O Bharat Borshor Hawo, cini BJP ni, Puila Parishad Tangmani, Abona Toye, Thanai 6 তারিখ এপ্রিল 2023 ও দিনিসমি তিনি সপ্তাহ কাশনি প্রোগ্রাম তিনি 10 তারিখ এপ্রিল তিনি তাকারজলা মন্ডল বাই জনজাতি যত তিনি ও তাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতাল চিনি অরনি রোগী রক্ন চং তিনি মিষ্টি তাকারজলা মন্ডল হইতে মিষ্টি বিতরণ খাইজাগো কাজে মত ফাইনাই 14 তারিখ পর্যন্ত চিনি প্রোগ্রাম না যাক 14 তারিখও চিনি প্রোগ্রাম 14 তারিখ পর্যন্ত প্রোগ্রাম তংনাই जों তিনি ও মিষ্টি বাগমানি ম উদ্দেশ্যংকা এলাকার সাব ডিভিশন পারাও তংকচাং চাকচাং খাইয়ে যে ত্রিপুরা হাও যে রাজ্যনি গণদেবতার বিজেপি আইপিএফ তিন পুনরায় দ্বিতীয়বার ক্ষমতা তবি ফাইকিয়া ও ক্ষমতা ফাইমানি বিসিঙ্গ যতন খাত হামসা ইয়াবরি বাক্সা খাইয়ে ভারতবর্ষনি যে প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ সবকা বিকাশ মানি ও জাগাও চিনি সরকারি মানথাই সকাইন যতন ইয়াপ্রি বাক্সা খা থানজা খাইয়ে চিনি মানথাইনে जों যতন সুস্থকে বাংলানি বাগৈ যতন ফাইসো আবাইনি বাগৈ সরকার প্রশাসন চবাবৈ যতন जों যত আমসানি সমস্যার সমাধান কিতি সালাই যত প্রেস মিডিয়ার চিংতই যতনি ফানবাই যতনি বুদিবাই जों এলাকার তংকচাং চাকচাং মারিগৈ ও সরকারি 5 বছর দিকে সময় যাক ও জরাও যতন খামানি বাগৈ আং যত আমসানি যারা শিক্ষিত সমাজ যারা ছাত্র ছাত্রী যারা কৃষক যারা তাঙ্গিতেই জানায় যতন সরকারের সুযোগ সুবিধা বাগৈ সরকারি মান থাকে প্রশাসনের বাগৈ ধরনের বিচিংতই ধরনের প্রচারনি বিচিংতই সরকারের বাই চাপ জাগৈ जों तांगि थांमान होई आशा खायो ओ आशा तैनो चिनि भारतबर्षनि बर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओ सप्ताह गायसेनि आं बिदि जोंनो दायित्व रोजागौ ओ दायित्वनो जों तिनि तागादला मण्डल हइते जों आरो तिनि बागाय जागौ आनि परे आनि तागादला मण्डलनि जिएस कलकाता थाइ जागोन बर बना आगे दानि हबा जों जत सिउ जेता भारतबर्षआव जे 1980 सन 6 तारिख एप्रिल जे बीजेपी प्रतिष्ठा माने सा अबना रगै जों तब राज्य कमिटी निर्देश सारा त्रिपुरा गनाङै जानिजा मण्डल वाइज जों 6 तारिखनि सिमै 14 तारिख जरा जों सामाजिक नै कार्यक्रम हनै जों खालाय दं आरो बिसिङाव जों दिनै खाखे जोंनि ताकारजला मण्डल बाय लुवाजी जाक जनजाति मोर्चानि अंगै जों दिनै ताकारजला हस्पिटाल हल तै मिस्टि जों बागलायखा साखामिया बेमारनो बने बागै जों तब अमायख्लायनो जों 6 तारिखनिसिम जों 14 तारिख जों प्रग्राम खाय दङ जों फायनाय सालावगो बाहायनो जों सरकारि अफिस रगो जों पन्चायत रगो बा स्कुल नगरगो जों बुफां रगो कालिले माय जों उद्योग नालाय दं जों प्लान नालाय जाक बने बागै जों अमन बरायखे जों हायनाय जों ताकायसा जागायाव थाङै जों हायनाय बागलायफिनाय हायनि बागै जत आमचनि ताकुटै बुखसनो बाहायनो जों बाय दले दले पाले पाले फायु अ पान्डाव फायु बसार फायनानै बागै आं तागादला मण्डलनि कब हामबाय दानि हामबा जों तब जे थांनायबा जे जागायाव जों गभर्नमेन्ट जे जागा जों सामंथाय फिलाप खायमान जे जागायाव दैनि क्राइसिस जे जागा कारेन्टनि क्राइसिस जे जागा लामा ताबो हामियाङै दङके जों तब सेकेन्ड हाय द्वितीय बार जब जों गभर्नमेन्ट फर्म खायमानि यागलो जों ब जागा बमहाय समस्या तैबो दंख जों अमन जों तब मण्डल वाइज जों सार्भे खाय दं
बनि बागै अब जों डाक्टिनि सेंजाकनाय हाइख्लाय जों बर'नि थानिबो अमहाय जे सेबाख्लाय पुसग्राय दानो बागै जों जत साख्रि दं हामबाय